va seriallar. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va sahifasi ismlari endi sevimli YouTube salarining to'liq qisida. Premyeralarni birinchi bosib ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchilardan zid hech bir qismni o'tkazib yubormang. Endi nima qilaman bilmayman. Pulni qayerdan olaman endi? Shuncha pul. Bank ham shuncha pulni menga bermaydi. Biron marta bankdan qisqa muddatga pul olmaganman. Qisqa muddat. Uni ustiga foiz katta. Foizlar ham katta. Foyda chiqara olmaymiz. Topganimiz faqat foizga kirib ketadi. O'sha pulni men beraman. Oldingizga xushxabar bilan keldim. Sizni qo'lingizdan kelishini yaxshi bilardim. Siz men boshdan aytib qo'yay. Hech kimga uy berilmaydi. Qaynotangiz o'rniga. Mana men siz bilan hamkorlik qilaman. Hozir ko'ngli hech narsa sig'mayapti. Bunaqa hazilni hech ko'taradigan ahvolda emasman. Ustboriga rahmim kelyapti. Ustamaga xabar olib kelamiz. Juda chiroyli joy ekan. Juda ham chiroyli. Maqsadingga erishdingmi? Farhod aka, Bu dunyoda bo'ldi qiling. Mehr berib boqqan tashlab chiqib ketishini hazm qila olmayapman. Bolamni hech narsa bizniki emas. Hammasi ketadi. Afzalli ofisiga borib kelamiz. U yerda nima qilamiz? Bola tezroq jon berishga. नाजरीन, ये जो ड्रामा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और काफ़ी सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें जो होता है अंकल वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने जा रहा होता है और दूसरी जानिब जो वकील हैं वो उसको मशवरा देते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अंकल बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है, मैं इसको जिससे चाहे दूँ, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरे वकील हो। और दूसरी जानिब वो उसका और बैठा वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, तुम इसमें बीच में नहीं बोलो क्योंकि मैंने जैसे करना है मेरे को पता है कि मैंने क्या करना है। और जो दूसरे उसका भाई होता है वो भी इसको समझाता है वकील का भाई कि नहीं जो जितनी प्रॉपर्टी बनते सबके हिस्से करो। और जो उसका अंकल होता है वो भी यही बोलता है कि नहीं सबके बांट दो तो बेहतर है। और दूसरी जानिब इनको एक ही फिक्र होती है कि अगर प्रॉपर्टी दूसरे का नाम कर दे तो हमारा क्या बनेगा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि नहीं तुम बीच में नहीं आओ। और वकील उसको समझा रहे होते हैं कि तुम ऐसा कर दिया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ना ही तुम्हारा कुछ रहेगा और ना ही तुम्हारा कुछ बच जाएगा। दूसरी जानिब जो इनकी बेटी होती है वो भी इसको समझाती है कि अंकल पापा आप ऐसा नहीं करो। वो माँ भी इसको समझा रही होती है कि अभी आप कुछ भी नहीं करो, ऐसी कुछ भी नहीं करो, नहीं तो ये सबको ले जाएंगे, अभी आप ऐसे ही रहने दो, सबको वापस भेजो और जो भी है वो आप ही का है और हमारा है, ना ही और किसी का हक है। तो दूसरी जाने वो फ़ोन पे बात करती है और सबको बताती है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे होने वाला है। तो ये भी बहुत गुस्सा होता है कि तुमने सब कैसा क्यों बताया। तो दूसरी जाने वो सब मज़े से खा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं और सब जितने भी हैं बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नाजरीन, ये जो ड्रामा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और काफ़ी सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है।
اس میں جو ہوتا ہے کل وہ اپنی پراپرٹی کسی اور کے نام کرنے جا رہا ہوتا ہے اور دوسری جانب جو وکیل ہیں وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو، نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انکل بولتا ہے کوئی بات نہیں، یہ میرے پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، میں اس کو جسے چاہے دوں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ میرے وکیل ہو۔ اور دوسری جانب وہ اس کا ایک اور بیٹھا وہ بولتا ہے کہ نہیں میں ایسا ہی کروں گا، تم اس میں بیچ میں نہیں بولو کیونکہ میں نے جیسے کرنا ہے میرے کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور جو دوسرے اس کا بھائی ہوتا ہے وہ بھی اس کو سمجھاتا ہے، وکیل کا بھائی، کہ نہیں جو جتنی پراپرٹی بنتے سب کے حصے کرو۔ اور جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ بھی یہی بولتا ہے کہ نہیں سب کے بانٹ دو تو بہتر ہے۔ اور دوسری جانب ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اگر پراپرٹی دوسرے کا نام کر دے تو ہمارا کیا بنے گا، لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ نہیں تم بیچ میں نہیں آؤ۔ اور وکیل اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسا کر دیا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ ہی تمہارا کچھ رہے گا اور نہ ہی تمہارا کچھ بچ جائے گا۔ دوسری جانب جو ان کی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ انکل پاپا آپ ایسا نہیں کرو۔ اور ماں بھی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ابھی آپ کچھ بھی نہیں کرو، ایسی کچھ بھی نہیں کرو، نہیں تو یہ سب کو لے جائیں گے، ابھی آپ ایسے ہی رہنے دو، سب کو واپس بھیجو اور جو بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے اور ہمارا ہے، نہ ہی اور کسی کا حق ہے۔ اور دوسری جانب وہ فون پہ بات کرتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی بہت غصہ ہوتا ہے کہ تم نے سب ایسا کیوں بتایا۔ اور دوسری جانب وہ سب مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور سب جتنے بھی ہیں بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین یہ جو ڈرامہ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور کافی سارا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے انکل وہ اپنی پراپرٹی کسی اور کے نام کرنے جا رہا ہوتا ہے اور دوسری جانب جو وکیل ہیں وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو، نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انکل بولتا ہے کوئی بات نہیں، یہ میرے پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، میں اس کو جسے چاہے دوں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ میرے وکیل ہو۔ اور دوسری جانب وہ اس کا ایک اور بیٹھا وہ بولتا ہے کہ نہیں میں ایسا ہی کروں گا، تم اس میں بیچ میں نہیں بولو کیونکہ میں نے جیسے کرنا ہے میرے کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور جو دوسرے اس کا بھائی ہوتا ہے وہ بھی اس کو سمجھاتا ہے، وکیل کا بھائی، کہ نہیں جو جتنی پراپرٹی بنتے سب کے حصے کرو۔ اور جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ بھی یہی بولتا ہے کہ نہیں سب کے بانٹ دو تو بہتر ہے۔ اور دوسری جانب ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اگر پراپرٹی دوسرے کا نام کر دے تو ہمارا کیا بنے گا، لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ نہیں تم بیچ میں نہیں آؤ۔ اور وکیل اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسا کر دیا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ ہی تمہارا کچھ رہے گا اور نہ ہی تمہارا کچھ بچ جائے گا۔ دوسری جانب جو ان کی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ انکل پاپا آپ ایسا نہیں کرو۔ اور ماں بھی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ابھی آپ کچھ بھی نہیں کرو، ایسی کچھ بھی نہیں کرو، نہیں تو یہ سب کو لے جائیں گے، ابھی آپ ایسے ہی رہنے دو، سب کو واپس بھیجو اور جو بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے اور ہمارا ہے، نہ ہی اور کسی کا حق ہے۔ اور دوسری جانب وہ فون پہ بات کرتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہونے والا ہے۔ اور یہ بھی بہت غصہ ہوتا ہے کہ تم نے سب ایسا کیوں بتایا۔ اور دوسری جانب وہ سب مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور سب جتنے بھی ہیں بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین یہ جو ڈرامہ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور کافی سارا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے انکل وہ اپنی پراپرٹی کسی اور کے نام کرنے جا رہا ہوتا ہے اور دوسری جانب جو وکیل ہیں وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو، نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انکل بولتا ہے کوئی بات نہیں، یہ میرے پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، میں اس کو جسے چاہے دوں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ میرے وکیل ہو۔ اور دوسری جانب وہ اس کا ایک اور بیٹھا وہ بولتا ہے کہ نہیں میں ایسا ہی کروں گا، تم اس میں بیچ میں نہیں بولو کیونکہ میں نے جیسے کرنا ہے میرے کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور جو دوسرے اس کا بھائی ہوتا ہے وہ بھی اس کو سمجھاتا ہے، وکیل کا بھائی، کہ نہیں جو جتنی پراپرٹی بنتے سب کے حصے کرو۔ اور جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ بھی یہی بولتا ہے کہ نہیں سب کے بانٹ دو تو بہتر ہے۔ اور دوسری جانب ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اگر پراپرٹی دوسرے کا نام کر دے تو ہمارا کیا بنے گا،
لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ نہیں تم بیچ میں نہیں آؤ، اور وکیل اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسا کر دیا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ ہی تمہارا کچھ رہے گا اور نہ ہی تمہارا کچھ بچ جائے گا۔ دوسری جانب جو ان کی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ انکل پاپا آپ ایسا نہیں کرو، وہ ماں بھی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ابھی آپ کچھ بھی نہیں کرو، ایسی کچھ بھی نہیں کرو، نہیں تو یہ سب کو لے جائیں گے، ابھی آپ ایسے ہی رہنے دو، سب کو واپس بھیجو، اور جو بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے اور ہمارا ہے، نہ ہی اور کسی کا حق ہے۔ دوسری جانب وہ فون پہ بات کرتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہونے والا ہے، اور یہ بھی بہت غصہ ہوتا ہے کہ تم نے سب ایسا کیوں بتایا۔ اور دوسری جانب وہ سب مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور سب جتنے بھی ہیں بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ڈرامہ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور کافی سارا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے انکل وہ اپنی پراپرٹی کسی اور کے نام کرنے جا رہا ہوتا ہے، اور دوسری جانب جو وکیل ہیں وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو، نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انکل بولتا ہے کوئی بات نہیں، یہ میرے پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، میں اس کو جسے چاہے دوں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ میرے وکیل ہو۔ اور دوسری جانب جو اس کا ایک اور بیٹھا وہ بولتا ہے کہ نہیں میں ایسا ہی کروں گا، تم اس میں بیچ میں نہیں بولو کیونکہ میں نے جیسے کرنا ہے میرے کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور جو دوسرے اس کا بھائی ہوتا ہے وہ بھی اس کو سمجھاتا ہے، وکیل کا بھائی، کہ نہیں جو جتنی پراپرٹی بنتے سب کے حصے کرو، اور جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ بھی یہی بولتا ہے کہ نہیں سب کے بانٹ دو تو بہتر ہے۔ اور دوسری جانب ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اگر پراپرٹی دوسرے کا نام کر دے تو ہمارا کیا بنے گا، لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ نہیں تم بیچ میں نہیں آؤ، اور وکیل اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسا کر دیا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ ہی تمہارا کچھ رہے گا اور نہ ہی تمہارا کچھ بچ جائے گا۔ دوسری جانب جو ان کی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ انکل پاپا آپ ایسا نہیں کرو، وہ ماں بھی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ابھی آپ کچھ بھی نہیں کرو، ایسی کچھ بھی نہیں کرو، نہیں تو یہ سب کو لے جائیں گے، ابھی آپ ایسے ہی رہنے دو، سب کو واپس بھیجو، اور جو بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے اور ہمارا ہے، نہ ہی اور کسی کا حق ہے۔ دوسری جانب وہ فون پہ بات کرتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہونے والا ہے، اور یہ بھی بہت غصہ ہوتا ہے کہ تم نے سب ایسا کیوں بتایا۔ اور دوسری جانب وہ سب مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور سب جتنے بھی ہیں بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ڈرامہ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور کافی سارا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے انکل وہ اپنی پراپرٹی کسی اور کے نام کرنے جا رہا ہوتا ہے، اور دوسری جانب جو وکیل ہیں وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو، نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انکل بولتا ہے کوئی بات نہیں، یہ میرے پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، میں اس کو جسے چاہے دوں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ میرے وکیل ہو۔ اور دوسری جانب جو اس کا ایک اور بیٹھا وہ بولتا ہے کہ نہیں میں ایسا ہی کروں گا، تم اس میں بیچ میں نہیں بولو کیونکہ میں نے جیسے کرنا ہے میرے کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور جو دوسرے اس کا بھائی ہوتا ہے وہ بھی اس کو سمجھاتا ہے، وکیل کا بھائی، کہ نہیں جو جتنی پراپرٹی بنتے سب کے حصے کرو، اور جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ بھی یہی بولتا ہے کہ نہیں سب کے بانٹ دو تو بہتر ہے۔ اور دوسری جانب ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اگر پراپرٹی دوسرے کا نام کر دے تو ہمارا کیا بنے گا، لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ نہیں تم بیچ میں نہیں آؤ، اور وکیل اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسا کر دیا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ ہی تمہارا کچھ رہے گا اور نہ ہی تمہارا کچھ بچ جائے گا۔ دوسری جانب جو ان کی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ انکل پاپا آپ ایسا نہیں کرو، وہ ماں بھی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ابھی آپ کچھ بھی نہیں کرو، ایسی کچھ بھی نہیں کرو، نہیں تو یہ سب کو لے جائیں گے، ابھی آپ ایسے ہی رہنے دو، سب کو واپس بھیجو، اور جو بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے اور ہمارا ہے، نہ ہی اور کسی کا حق ہے۔ دوسری جانب وہ فون پہ بات کرتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہونے والا ہے، اور یہ بھی بہت غصہ ہوتا ہے کہ تم نے سب ایسا کیوں بتایا۔ اور دوسری جانب وہ سب مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور سب جتنے بھی ہیں بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔
नाजरीन, ये जो ड्रामा है ये बहुत ही इंटरेस्टेड हो चुका है और काफ़ी सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें जो होता है अंकल वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने जा रहा होता है और दूसरी जानिब जो वकील हैं वो उसको मशवरा देते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अंकल बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है, मैं इसको जिससे चाहे दूँ, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरे वकील हो। और दूसरी जानिब वो उसका और बैठा वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, तुम इसमें बीच में नहीं बोलो क्योंकि मैंने जैसे करना है मेरे को पता है कि मैंने क्या करना है। और जो दूसरे उसका भाई होता है वो भी इसको समझाता है वकील का भाई कि नहीं जो जितनी प्रॉपर्टी बनती है सबके हिस्से करो। और जो उसका अंकल होता है वो भी यही बोलता है कि नहीं सबके बांट दो तो बेहतर है। और दूसरी जानिब इनको एक ही फ़िक्र होती है कि अगर प्रॉपर्टी दूसरे का नाम कर दे तो हमारा क्या बनेगा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि नहीं तुम बीच में नहीं आओ। और वकील उसको समझा रहे होते हैं कि तुम ऐसा कर दिया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ना ही तुम्हारा कुछ रहेगा और ना ही तुम्हारा कुछ बच जाएगा। दूसरी जानिब जो इनकी बेटी होती है वो भी इसको समझाती है कि अंकल पापा आप ऐसा नहीं करो। वो माँ भी इसको समझा रही होती है कि अभी आप कुछ भी नहीं करो, ऐसी कुछ भी नहीं करो, नहीं तो ये सबको ले जाएंगे, अभी आप ऐसे ही रहने दो, सबको वापस भेजो और जो भी है वो आप ही का है और हमारा है, ना ही और किसी का हक है। तो दूसरी जाने वो फ़ोन पे बात करती है और सबको बताती है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे होने वाला है। तो ये भी बहुत गुस्सा होता है कि तुमने सब कैसा क्यों बताया। तो दूसरी जाने वो सब मज़े से खा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं और सब जितने भी हैं बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नाजरीन, ये जो ड्रामा है ये बहुत ही इंटरेस्टेड हो चुका है और काफ़ी सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें जो होता है अंकल वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने जा रहा होता है और दूसरी जानिब जो वकील हैं वो उसको मशवरा देते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अंकल बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है, मैं इसको जिससे चाहे दूँ, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरे वकील हो। और दूसरी जानिब वो उसका और बैठा वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, तुम इसमें बीच में नहीं बोलो क्योंकि मैंने जैसे करना है मेरे को पता है कि मैंने क्या करना है। और जो दूसरे उसका भाई होता है वो भी इसको समझाता है वकील का भाई कि नहीं जो जितनी प्रॉपर्टी बनती है सबके हिस्से करो। और जो उसका अंकल होता है वो भी यही बोलता है कि नहीं सबके बांट दो तो बेहतर है। और दूसरी जानिब इनको एक ही फ़िक्र होती है कि अगर प्रॉपर्टी दूसरे का नाम कर दे तो हमारा क्या बनेगा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि नहीं तुम बीच में नहीं आओ। और वकील उसको समझा रहे होते हैं कि तुम ऐसा कर दिया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ना ही तुम्हारा कुछ रहेगा और ना ही तुम्हारा कुछ बच जाएगा। दूसरी जानिब जो इनकी बेटी होती है वो भी इसको समझाती है कि अंकल पापा आप ऐसा नहीं करो। वो माँ भी इसको समझा रही होती है कि अभी आप कुछ भी नहीं करो, ऐसी कुछ भी नहीं करो, नहीं तो ये सबको ले जाएंगे, अभी आप ऐसे ही रहने दो, सबको वापस भेजो और जो भी है वो आप ही का है और हमारा है, ना ही और किसी का हक है। तो दूसरी जाने वो फ़ोन पे बात करती है और सबको बताती है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे होने वाला है। तो ये भी बहुत गुस्सा होता है कि तुमने सब कैसा क्यों बताया। तो दूसरी जाने वो सब मज़े से खा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं और सब जितने भी हैं बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नाजरीन, ये जो ड्रामा है ये बहुत ही इंटरेस्टेड हो चुका है और काफ़ी सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें जो होता है अंकल वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने जा रहा होता है और दूसरी जानिब जो वकील हैं वो उसको मशवरा देते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अंकल बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है, मैं इसको जिससे चाहे दूँ, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरे वकील हो। और दूसरी जानिब वो उसका और बैठा वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, तुम इसमें बीच में नहीं बोलो क्योंकि मैंने जैसे करना है मेरे को पता है कि मैंने क्या करना है। और जो दूसरे उसका भाई होता है वो भी इसको समझाता है वकील का भाई कि नहीं जो जितनी प्रॉपर्टी बनती है सबके हिस्से करो। और जो उसका अंकल होता है वो भी यही बोलता है कि नहीं सबके बांट दो तो बेहतर है।
और दूसरी जानिब इनको एक ही फ़िक्र होती है कि अगर प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर दे तो हमारा क्या बनेगा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि नहीं तुम बीच में नहीं आओ, और वकील उसको समझा रहे होते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ना ही तुम्हारा कुछ रहेगा और ना ही तुम्हारा कुछ बच जाएगा। दूसरी जानिब जो इनकी बेटी होती है वो भी इसको समझाती है कि अंकल पापा आप ऐसा नहीं करो, वो माँ भी इसको समझा रही होती है कि अभी आप कुछ भी नहीं करो, ऐसे कुछ भी नहीं करो, नहीं तो ये सबको ले जाएंगे, अभी आप ऐसे ही रहने दो, सबको वापस भेजो और जो भी है वो आप ही का है और हमारा है, ना ही और किसी का हक है। तो दूसरी जाने वो फ़ोन पे बात करती है और सबको बताती है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे होने वाला है, तो ये भी बहुत गुस्सा होता है कि तुमने सब कैसा क्यों बताया। तो दूसरी जाने वो सब मज़े से खा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं और सब जितने भी हैं बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नाजरीन ये जो ड्रामा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और काफ़ी सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें ये होता है अंकल वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने जा रहा होता है और दूसरी जानिब जो वकील हैं वो उसको मशवरा देते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अंकल बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है, मैं इसको जिससे चाहे दूँ, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरे वकील हो। और दूसरी जानिब वो उसका एक और बैठा वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, तुम इसमें बीच में नहीं बोलो क्योंकि मैंने जैसे करना है मेरे को पता है कि मैंने क्या करना है। और जो दूसरे उसका भाई होता है वो भी इसको समझाता है वकील का भाई कि नहीं जो जितनी प्रॉपर्टी बनती सबके हिस्से करो, और जो उसका अंकल होता है वो भी यही तो बोलता है कि नहीं सबके बांट दो तो बेहतर है। और दूसरी जानिब इनको एक ही फ़िक्र होती है कि अगर प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर दे तो हमारा क्या बनेगा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि नहीं तुम बीच में नहीं आओ, और वकील उसको समझा रहे होते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ना ही तुम्हारा कुछ रहेगा और ना ही तुम्हारा कुछ बच जाएगा। दूसरी जानिब जो इनकी बेटी होती है वो भी इसको समझाती है कि अंकल पापा आप ऐसा नहीं करो, वो माँ भी इसको समझा रही होती है कि अभी आप कुछ भी नहीं करो, ऐसे कुछ भी नहीं करो, नहीं तो ये सबको ले जाएंगे, अभी आप ऐसे ही रहने दो, सबको वापस भेजो और जो भी है वो आप ही का है और हमारा है, ना ही और किसी का हक है। तो दूसरी जाने वो फ़ोन पे बात करती है और सबको बताती है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे होने वाला है, तो ये भी बहुत गुस्सा होता है कि तुमने सब कैसा क्यों बताया। तो दूसरी जाने वो सब मज़े से खा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं और सब जितने भी हैं बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नाजरीन ये जो ड्रामा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और काफ़ी सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें ये होता है अंकल वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने जा रहा होता है और दूसरी जानिब जो वकील हैं वो उसको मशवरा देते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अंकल बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है, मैं इसको जिससे चाहे दूँ, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरे वकील हो। और दूसरी जानिब वो उसका एक और बैठा वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, तुम इसमें बीच में नहीं बोलो क्योंकि मैंने जैसे करना है मेरे को पता है कि मैंने क्या करना है। और जो दूसरे उसका भाई होता है वो भी इसको समझाता है वकील का भाई कि नहीं जो जितनी प्रॉपर्टी बनती है सबके हिस्से करो, और जो उसका अंकल होता है वो भी यही तो बोलता है कि नहीं सबके बांट दो तो बेहतर है। और दूसरी जानिब इनको एक ही फ़िक्र होती है कि अगर प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर दे तो हमारा क्या बनेगा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि नहीं तुम बीच में नहीं आओ, और वकील उसको समझा रहे होते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ना ही तुम्हारा कुछ रहेगा और ना ही तुम्हारा कुछ बच जाएगा। दूसरी जानिब जो इनकी बेटी होती है वो भी इसको समझाती है कि अंकल पापा आप ऐसा नहीं करो, वो माँ भी इसको समझा रही होती है कि अभी आप कुछ भी नहीं करो, ऐसे कुछ भी नहीं करो, नहीं तो ये सबको ले जाएंगे, अभी आप ऐसे ही रहने दो, सबको वापस भेजो और जो भी है वो आप ही का है और हमारा है, ना ही और किसी का हक है। तो दूसरी जाने वो फ़ोन पे बात करती है और सबको बताती है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे होने वाला है, तो ये भी बहुत गुस्सा होता है कि तुमने सब कैसा क्यों बताया। तो दूसरी जाने वो सब मज़े से खा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं और सब जितने भी हैं
बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नाजरीन, ये जो ड्रामा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और काफ़ी सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें जो होता है अंकल वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने जा रहा होता है और दूसरी जानिब जो वकील हैं वो उसको मशवरा देते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अंकल बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है, मैं इसको जिससे चाहे दूँ, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरे वकील हो। और दूसरी जानिब वो उसके और बैठा वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, तुम इसमें बीच में नहीं बोलो क्योंकि मैंने जैसे करना है मेरे को पता है कि मैंने क्या करना है। और जो दूसरे उसका भाई होता है वो भी इसको समझाता है वकील का भाई कि नहीं जो जितनी प्रॉपर्टी बनती सबके हिस्से करो। और जो उसका अंकल होता है वो भी यही बोलता है कि नहीं सबके बांट दो तो बेहतर है। और दूसरी जानिब इनको एक ही फ़िक्र होती है कि अगर प्रॉपर्टी दूसरे का नाम कर दे तो हमारा क्या बनेगा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि नहीं तुम बीच में नहीं आओ। और वकील उसको समझा रहे होते हैं कि तुम ऐसा कर दिया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ना ही तुम्हारा कुछ रहेगा और ना ही तुम्हारा कुछ बच जाएगा। दूसरी जानिब जो इनकी बेटी होती है वो भी इसको समझाती है कि अंकल पापा आप ऐसा नहीं करो। और माँ भी इसको समझा रही होती है कि अभी आप कुछ भी नहीं करो, ऐसी कुछ भी नहीं करो, नहीं तो ये सबको ले जाएंगे, अभी आप ऐसे ही रहने दो, सबको वापस भेजो और जो भी है वो आप ही का है और हमारा है, ना ही और किसी का हक है। तो दूसरी जाने वो फ़ोन पे बात करती है और सबको बताती है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे होने वाला है। तो ये भी बहुत गुस्सा होता है कि तुमने सब कैसा क्यों बताया। तब दूसरी जाने वो सब मज़े से खा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं और सब जितने भी हैं बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नाजरीन, ये जो ड्रामा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और काफ़ी सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें जो होता है अंकल वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने जा रहा होता है और दूसरी जानिब जो वकील हैं वो उसको मशवरा देते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अंकल बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है, मैं इसको जिससे चाहे दूँ, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरे वकील हो। और दूसरी जानिब वो उसके और बैठा वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, तुम इसमें बीच में नहीं बोलो क्योंकि मैंने जैसे करना है मेरे को पता है कि मैंने क्या करना है। और जो दूसरे उसका भाई होता है वो भी इसको समझाता है वकील का भाई कि नहीं जो जितनी प्रॉपर्टी बनती सबके हिस्से करो। और जो उसका अंकल होता है वो भी यही बोलता है कि नहीं सबके बांट दो तो बेहतर है। और दूसरी जानिब इनको एक ही फ़िक्र होती है कि अगर प्रॉपर्टी दूसरे का नाम कर दे तो हमारा क्या बनेगा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि नहीं तुम बीच में नहीं आओ। और वकील उसको समझा रहे होते हैं कि तुम ऐसा कर दिया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ना ही तुम्हारा कुछ रहेगा और ना ही तुम्हारा कुछ बच जाएगा। दूसरी जानिब जो इनकी बेटी होती है वो भी इसको समझाती है कि अंकल पापा आप ऐसा नहीं करो। और माँ भी इसको समझा रही होती है कि अभी आप कुछ भी नहीं करो, ऐसी कुछ भी नहीं करो, नहीं तो ये सबको ले जाएंगे, अभी आप ऐसे ही रहने दो, सबको वापस भेजो और जो भी है वो आप ही का है और हमारा है, ना ही और किसी का हक है। तो दूसरी जाने वो फ़ोन पे बात करती है और सबको बताती है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे होने वाला है। तो ये भी बहुत गुस्सा होता है कि तुमने सब कैसा क्यों बताया। तब दूसरी जाने वो सब मज़े से खा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं और सब जितने भी हैं बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नाजरीन, ये जो ड्रामा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और काफ़ी सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें जो होता है अंकल वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने जा रहा होता है और दूसरी जानिब जो वकील हैं वो उसको मशवरा देते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अंकल बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है, मैं इसको जिससे चाहे दूँ, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरे वकील हो। और दूसरी जानिब वो उसके और बैठा वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, तुम इसमें बीच में नहीं बोलो क्योंकि मैंने जैसे करना है मेरे को पता है कि मैंने क्या करना है। और जो दूसरे उसका भाई होता है वो भी इसको समझाता है वकील का भाई कि नहीं जो जितनी प्रॉपर्टी बनती सबके हिस्से करो। और जो उसका अंकल होता है वो भी यही बोलता है कि नहीं
सब के पाँव दो तो बेहतर है। और दूसरी जानिब इनको एक ही फिक्र होती है कि अगर प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर दे तो हमारा क्या बनेगा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि नहीं तुम बीच में नहीं आओ, और वकील उसको समझा रहे होते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ना ही तुम्हारा कुछ रहेगा और ना ही तुम्हारा कुछ बच जाएगा। दूसरी जानिब जो इनकी बेटी होती है वो भी इसको समझाती है कि अंकल पापा आप ऐसा नहीं करो, और माँ भी इसको समझा रही होती है कि अभी आप कुछ भी नहीं करो, ऐसी कुछ भी नहीं करो, नहीं तो ये सबको ले जाएंगे, अभी आप ऐसे ही रहने दो, सबको वापस भेजो, और जो भी है वो आप ही का है और हमारा है, ना ही और किसी का हक है। तो दूसरी जाने वो फ़ोन पे बात करती है और सबको बताती है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे होने वाला है। तो ये भी बहुत गुस्सा होता है कि तुमने सब कैसा क्यों बताया। तो दूसरी जाने वो सब मज़े से खा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं, और सब जितने भी हैं बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नाजरीन, ये जो ड्रामा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और काफ़ी सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें जो होता है अंकल वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने जा रहा होता है, और दूसरी जानिब जो वकील हैं वो उसको मशवरा देते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अंकल बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है, मैं इसको जिससे चाहे दूँ, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरे वकील हो। और दूसरी जानिब वो उसका एक और बैठा वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, तुम इसमें बीच में नहीं बोलो, क्योंकि मैंने जैसे करना है मेरे को पता है कि मैंने क्या करना है। और जो दूसरे उसका भाई होता है वो भी इसको समझाता है वकील का भाई कि नहीं जो जितनी प्रॉपर्टी बनती सब के हिस्से करो, और जो उसका अंकल होता है वो भी यही तो बोलता है कि नहीं सब के पाँव दो तो बेहतर है। और दूसरी जानिब इनको एक ही फिक्र होती है कि अगर प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर दे तो हमारा क्या बनेगा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि नहीं तुम बीच में नहीं आओ, और वकील उसको समझा रहे होते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ना ही तुम्हारा कुछ रहेगा और ना ही तुम्हारा कुछ बच जाएगा। दूसरी जानिब जो इनकी बेटी होती है वो भी इसको समझाती है कि अंकल पापा आप ऐसा नहीं करो, और माँ भी इसको समझा रही होती है कि अभी आप कुछ भी नहीं करो, ऐसी कुछ भी नहीं करो, नहीं तो ये सबको ले जाएंगे, अभी आप ऐसे ही रहने दो, सबको वापस भेजो, और जो भी है वो आप ही का है और हमारा है, ना ही और किसी का हक है। तो दूसरी जाने वो फ़ोन पे बात करती है और सबको बताती है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे होने वाला है। तो ये भी बहुत गुस्सा होता है कि तुमने सब कैसा क्यों बताया। तो दूसरी जाने वो सब मज़े से खा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं, और सब जितने भी हैं बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नाजरीन, ये जो ड्रामा है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और काफ़ी सारा ट्रेंडिंग में चल रहा है। इसमें जो होता है अंकल वो अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करने जा रहा होता है, और दूसरी जानिब जो वकील हैं वो उसको मशवरा देते हैं कि तुम ऐसा नहीं करो, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अंकल बोलता है कोई बात नहीं, ये मेरे प्रॉपर्टी है, मेरी जायदाद है, मैं इसको जिससे चाहे दूँ, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरे वकील हो। और दूसरी जानिब वो उसका एक और बैठा वो बोलता है कि नहीं मैं ऐसा ही करूँगा, तुम इसमें बीच में नहीं बोलो, क्योंकि मैंने जैसे करना है मेरे को पता है कि मैंने क्या करना है। और जो दूसरे उसका भाई होता है वो भी इसको समझाता है वकील का भाई कि नहीं जो जितनी प्रॉपर्टी बनती सब के हिस्से करो, और जो उसका अंकल होता है वो भी यही तो बोलता है कि नहीं सब के पाँव दो तो बेहतर है। और दूसरी जानिब इनको एक ही फिक्र होती है कि अगर प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर दे तो हमारा क्या बनेगा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि नहीं तुम बीच में नहीं आओ, और वकील उसको समझा रहे होते हैं कि तुमने ऐसा कर दिया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ना ही तुम्हारा कुछ रहेगा और ना ही तुम्हारा कुछ बच जाएगा। दूसरी जानिब जो इनकी बेटी होती है वो भी इसको समझाती है कि अंकल पापा आप ऐसा नहीं करो, और माँ भी इसको समझा रही होती है कि अभी आप कुछ भी नहीं करो, ऐसी कुछ भी नहीं करो, नहीं तो ये सबको ले जाएंगे, अभी आप ऐसे ही रहने दो, सबको वापस भेजो, और जो भी है वो आप ही का है और हमारा है, ना ही और किसी का हक है। तो दूसरी जाने वो फ़ोन पे बात करती है और सबको बताती है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे होने वाला है। तो ये भी बहुत गुस्सा होता है कि तुमने सब कैसा क्यों बताया।
اور دوسری جانب وہ سب مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور سب جتنے بھی ہیں بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ڈرامہ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور کافی سارا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے انکل وہ اپنی پراپرٹی کسی اور کے نام کرنے جا رہا ہوتا ہے اور دوسری جانب جو وکیل ہیں وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو، نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انکل بولتا ہے کوئی بات نہیں، یہ میرے پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، میں اس کو جسے چاہے دوں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ میرے وکیل ہو۔ اور دوسری جانب وہ اس کا اور بیٹھا وہ بولتا ہے کہ نہیں میں ایسا ہی کروں گا، تم اس میں بیچ میں نہیں بولو کیونکہ میں نے جیسے کرنا ہے میرے کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور جو دوسری اس کا بھائی ہوتا ہے وہ بھی اس کو سمجھاتا ہے، وکیل کا بھائی، کہ نہیں جو جتنی پراپرٹی بنتے سب کے حصے کرو۔ اور جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ بھی یہی بولتا ہے کہ نہیں سب کے بانٹ دو تو بہتر ہے۔ اور دوسری جانب ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اگر پراپرٹی دوسرے کا نام کر دے تو ہمارا کیا بنے گا، لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ نہیں تم بیچ میں نہیں آؤ۔ اور وکیل اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسا کر دیا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ ہی تمہارا کچھ رہے گا اور نہ ہی تمہارا کچھ بچ جائے گا۔ دوسری جانب جو ان کی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ انکل پاپا آپ ایسا نہیں کرو۔ اور ماں بھی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ابھی آپ کچھ بھی نہیں کرو، ایسی کچھ بھی نہیں کرو، نہیں تو یہ سب کو لے جائیں گے، ابھی آپ ایسے ہی رہنے دو، سب کو واپس بھیجو اور جو بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے اور ہمارا ہے، نہ ہی اور کسی کا حق ہے۔ دوسری جانب وہ فون پہ بات کرتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہونے والا ہے۔ تو یہ بھی بہت غصہ ہوتا ہے کہ تم نے سب ایسا کیوں بتایا۔ اور دوسری جانب وہ سب مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور سب جتنے بھی ہیں بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ڈرامہ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور کافی سارا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے انکل وہ اپنی پراپرٹی کسی اور کے نام کرنے جا رہا ہوتا ہے اور دوسری جانب جو وکیل ہیں وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو، نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انکل بولتا ہے کوئی بات نہیں، یہ میرے پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، میں اس کو جسے چاہے دوں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ میرے وکیل ہو۔ اور دوسری جانب وہ اس کا اور بیٹھا وہ بولتا ہے کہ نہیں میں ایسا ہی کروں گا، تم اس میں بیچ میں نہیں بولو کیونکہ میں نے جیسے کرنا ہے میرے کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور جو دوسری اس کا بھائی ہوتا ہے وہ بھی اس کو سمجھاتا ہے، وکیل کا بھائی، کہ نہیں جو جتنی پراپرٹی بنتے سب کے حصے کرو۔ اور جو اس کا انکل ہوتا ہے وہ بھی یہی بولتا ہے کہ نہیں سب کے بانٹ دو تو بہتر ہے۔ اور دوسری جانب ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ اگر پراپرٹی دوسرے کا نام کر دے تو ہمارا کیا بنے گا، لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ نہیں تم بیچ میں نہیں آؤ۔ اور وکیل اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ تم ایسا کر دیا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نہ ہی تمہارا کچھ رہے گا اور نہ ہی تمہارا کچھ بچ جائے گا۔ دوسری جانب جو ان کی بیٹی ہوتی ہے وہ بھی اس کو سمجھاتی ہے کہ انکل پاپا آپ ایسا نہیں کرو۔ اور ماں بھی اس کو سمجھا رہی ہوتی ہے کہ ابھی آپ کچھ بھی نہیں کرو، ایسی کچھ بھی نہیں کرو، نہیں تو یہ سب کو لے جائیں گے، ابھی آپ ایسے ہی رہنے دو، سب کو واپس بھیجو اور جو بھی ہے وہ آپ ہی کا ہے اور ہمارا ہے، نہ ہی اور کسی کا حق ہے۔ دوسری جانب وہ فون پہ بات کرتی ہے اور سب کو بتاتی ہے کہ ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہونے والا ہے۔ تو یہ بھی بہت غصہ ہوتا ہے کہ تم نے سب ایسا کیوں بتایا۔ اور دوسری جانب وہ سب مزے سے کھا رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور سب جتنے بھی ہیں بہت خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ جو ڈرامہ ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے اور کافی سارا ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے۔ اس میں جو ہوتا ہے انکل وہ اپنی پراپرٹی کسی اور کے نام کرنے جا رہا ہوتا ہے اور دوسری جانب جو وکیل ہیں وہ اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ تم ایسا نہیں کرو، نہیں تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انکل بولتا ہے کوئی بات نہیں، یہ میرے پراپرٹی ہے، میری جائیداد ہے، میں اس کو جسے چاہے دوں، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ میرے وکیل ہو۔ اور دوسری جانب وہ اس کا اور بیٹھا وہ بولتا ہے کہ نہیں میں ایسا ہی کروں گا، تم اس میں بیچ میں نہیں بولو کیونکہ میں نے جیسے کرنا ہے میرے کو پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ اور جو دوسری اس کا بھائی ہوتا ہے وہ بھی اس کو سمجھاتا ہے، وکیل کا بھائی،
कि नहीं जो जितनी प्रॉपर्टी बनती है सबके हिस्से करो, और जो उसका अंकल होता है वो भी यही तो बोलता है कि नहीं सबके बांट दो तो बेहतर है। और दूसरी जानिब इनको एक ही फिक्र होती है कि अगर प्रॉपर्टी दूसरे के नाम कर दे तो हमारा क्या बनेगा, लेकिन वो एक ही बात कह रहा है कि नहीं तुम बीच में नहीं आओ, और वकील उसको समझा रहे होते हैं कि तुम ऐसा कर दिया तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ना ही तुम्हारा कुछ रहेगा और ना ही तुम्हारा कुछ बच जाएगा। दूसरी जानिब जो इनकी बेटी होती है वो भी इसको समझाती है कि अंकल पापा आप ऐसा नहीं करो, और माँ भी इसको समझा रही होती है कि अभी आप कुछ भी नहीं करो, ऐसे ही कुछ भी नहीं करो, नहीं तो ये सबको ले जाएंगे, अभी आप ऐसे ही रहने दो, सबको वापस भेजो, और जो भी है वो आप ही का है और हमारा है, ना ही और किसी का हक है। तो दूसरी जाने वो फ़ोन पे बात करती है और सबको बताती है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे होने वाला है, तो ये भी बहुत गुस्सा होता है कि तुमने सब ऐसा क्यों बताया। तो दूसरी जाने वो सब मज़े से खा रहे होते हैं और इन्जॉय कर रहे होते हैं, और सब जितने भी हैं बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं।